سلام كما يتصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا وانا ونموياون ميزاناون تحسوتات زلات حيزنا قريبنا لنا هابنا يلو معن تحابريتانا كللاو منقصد عفارن مشاتو سبر مقلت انصيلو حوحات ناب مريتنا اتيوك كفتو لنا زبالت مقلتي عرسو نخكالخل كمزقدد اتحساسيبو اتي نمشاتو اتي اب فرق ليتزوتو حابريتا عدوغات حوحات كابش دشتابو تاتات بحيلة قلطات إرو مهلاو من زو إسران سلستان بمتقام دبداب مفتقامو متقعتي تفنيلنا زبل كساريبو مالو زرزر حابريت هلنا منستر جيتاتشو ردان جنوالات تقراي كاسيسلو تي منستر سراوي تقراي بوغن عفار كلل يفنولو نزبلو متقعتي كاند تحتاتي جنوال فسها مانجوسن جنوال يوهانس جون مديد مخانو متقيسو غابز زعباون حابريت هلنا إن قوينا نابكينات كناتو يبلنان إزلم دزدما دون بلس بلد جنرال ساموراي نسون بأفلا لحساب انتنفتر بقينات رح نمفتح زقبر ويا دوي بالك بلا سميع لهم أب سرعات هقدف العلا بركتوز نبرو أفرو بزبل ساقواز فلد فس هاي عارفو نايز يوم من كالوزن حابريتاتات كنس معكم إنا channelنا لايك شير سابسكرايب بمقبار السدرار راح تكونون مننا بزرزرو مابلنا كللاو منقست عفار نمشاتو سبر مقلت اوصيلو حزباويان حرنت تግራይ ናብ መሬት ናትዩ ውግእ ከፊቱ لنا زبلت مقلتي عرسو نخكلخل كم زقددات تحساسيبو حدوقات حوحات ኣብ 6 ቦታታት بحيلة ቁጻጽሩ ምህላውን ዙ 23 ደብዳብ በመፈጸም መጥቃት ተፈኒሉ ይክብሉ ክስቀሪቡ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ክልል ዓፋር 26 ጥቅምት 2018 ዶብ ሰጊሩና በፉሊ ከባቢታት ቶንሳ ቀበሌ ወረዓ ميلكن عبد زوبا خلت زوبا كل العفارات بمأتاو كبابي ساعات حدا نمشاتو قبل النتوات قواسوت عفارت تخسي كم سخفتت حساسيبو ازي اب فرقليتي زوات مقلتي عبدوبات عفار زقبر زلو ملوات تخسي دون تزيلوغن عفارن نبسانا يمكن خالص قمت خمتو سدات انقلو كوينات ازي جمرو واتحدرات هيكونون بوليتيكينيات هتوهن يوم بوليتيكينيات ازي جمرو كوينات دما واتحدرات زلبلبقو بمخانوم ازي زرق زلو خونات هتوهن نابقو زمحبل يمثل حوحات كساب زحابريتا زوز زعنالو ساعات نتب منقست كل العفار تسريدو اللي يزبلو فنو متقعت دما زهبو قبر ملسيلن منستر ጌታቸው ረዳ ንጀነራላት ትግራይ ከሲሱ منستر ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ትግራይ ቦገን አፋር ክልል ይፍነሎን ዝብሎ መጥቃዕት ቀንድ ተሓታቲ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስን ጀነራል ዮሐንስ ጆን ሞዲድ ምዃኖም ጠቂሱ ኣብ መንጎ ሓይል ሰራዊት ትግራይን ሓይል ሰላም ትግራይ ብብረት ዝተሓገዘ ጎንፂ ይካይዳሉ ዝብሎ ሓበሬታታት ዝወፁ ዘለዉ ኮይኖም ህወሓት ክሳብ ሕዝብ ዝዛዕባ ጠሚቱ ርእይቶ ክህባይ መረፀን ኣማሹ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዓፋር ንዝርከብ ሓይል ሰራዊት መጥቃዕት ምትታ ኮነ ተፈኒሉ زبل منستر ጌታቸው ረዳውን መንግስት ፌደራልና ቦግእ ጎቲት ካን ምታው ዝግበር ምንቅስቃስ ክብል ይፍሊጡ ህወሓት ንትገብሮ ምንቅስቃስ ብድሕሪት ኮይኑ ዝንቅንቅ ዘሎ መንግስት ኤርትራ ምዃኑ ዝገለጸት ሚኒስተር በአንፈት ዓፋር ጻሕታራይ ስጉምቲ ይወሰዳሉ ክብል ይሕብር ሰራዊት ትግራይ TDF-ን TPF-ን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ምስ ፌደራል ዘጋጭዋ ዝኾነ ይኹን አጀንዳ የለን ዝበለት ሚኒስተር ሕሽክርና ይኣኽለኩም ዝብል መልእኽቲ ሓሊፉሎም እቲ ብህወሓት ንመንግስት ፌደራል ይሕሽከራሉ ተብሃለ በመራሕቲ ህወሓት ንቀፍ ጌታቸው ረዳ ንሻዕብያ ምሕሽካረ ደዋቢሉ ዝብል መልእኽቲ ዝሕለፈ ብምዃኑ ኣብ ድሕሪ ህወሓት ከለላ ኮይኑ ዕላምኡ ዘሰጉም ድማ ሓይለ ግደፍ ምዃኑ ይዝገለጽ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘለኹ ርክብ እዚኡ ዝበሃል ኢላ ዓላው ብዘይገበረትሉ ሰዓት ንዓመታት ሕቆን ከብድን ኮይኖም ዝፀንሑ ግደፍን ህወሓትን ሓደ ክገብሮም ዘኽእል ሓደ ክሰጉሞም ዘኽእሎም ዘይምፍጻም ውዕሊ ፕሪቶርያ ምዃኑ ዝገልጹ ገለ ኣካላት ህወሓት ረብሓን ረብሓ ትግራይ ንምርግጋጽ ዝኹን ኣካል ከም ትጣመር ዝገልጹ እዮም እዚ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ምኸታም ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምፍጻሙ ኮርዩ ዝተረፈ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምዕሩይ ፖለቲካ ክጠልብ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ዝብሉውን ኣይተስኣኑን እናጉይና ናብኪናት ከናቱ ልምዲ እናጉይና ናብኪናት ናቱ ነገር ዶክ ነብላለና ዝልምድና ዝውን ንግደፎ ንጠንጥኖ ጀነራል ሳሙራይ ዩኑስ ብፍልልይ ሓሳባትን ትፍጠር ብኮይናት ጥራሕ ንምፍታሕ ዝግበር ሓዲድ ደው ክብል ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዝረኣዩ ምዕባለታት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝስለፍ ቅዋሙ ዝገለጽ ጀነራል ሳሙራይ ዩኑስ ነበር ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል ሳሙራይ ዩኑስ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸመ ከቢድ ስሕተት ንህዝቢ ትግራይ ወጋ
ከም ዘኽፈለ ድሕሪ ምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ይኣኽለኒ ኢሉሎ ብኣጋጣሚ ዝንባለ ኩናት እንተተፈጢሩ እውን እቲ ህዝቢ ነዚ ንምድጋም ሓሳብ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ በዚ ኩናት ፈላማይ ተጠቃዕ ድማ እቲ ህዝቢ ምዃኑ ድሕሪ ምዝኽኻር ሕዚ እውን ከምዚ ዓይነት ከቢድ ስሕተት ክድገም ከም ዘይብሉ ገሊጹሎ ጀነራል ሳሙራ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ፍልልይን ሓሳብን እንትፍጠር ብኩናት ጥራሕ ንምፍታሕ ዝግበር ጉያ ደው ክብል ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ይኣኽሎ ዝበለት ጀነራል ብተደጋጋሚ እናተዋግሐ ፀኒሑሎ ኩናት እንተሰዓርካን ናተሰዓርካን ጥዑም ኮይኑ ኣይፈልጥን ብርክት ዝበለ መንእሰይ ሂወቱ ስኢኑ ኣዴታት ብሓዘን ተጎዲእን እየን ተፀጊመን እየን ብምዃኑ እውን ህዝቢ ብተደጋጋሚ ናብ ውሽጢ ውግእ ክጎድእ ክኣቱ ኣይግባእን ክብል ኣተሓሳሲቡሎ በስርዓት ስግደፍ ልዑል አበርክቶ ዝነበሩ ኣፍሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ፍስሓዬ ዓሪፉ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ፍስሓዬ ሃይለ ኣብ መበል 78 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣፍሊጡ እዚ ብዘይ ተገልጸ ሕማም ከም ዝዓረፈ ዝነገረሉ ዘሎ ኣፍሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኣይተ ፍስሓዬ ኣብ እዋን ቃልሲ ሓላፊ ስልያን ፀጥታን ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እንትኸውን ኣብ ህግደፍ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ድማ ልዑል ኣስተዋፅኦ ነይርዎ ኣብ 1973 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ምስላፉ ኣብቲ ጥሕሻ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ክፍሊ ጎስጓስን ብምሕዳር እውን ሰሪሑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮይኑ እዩ ተመዚዙ ጸኒሑ ድማ ነቲ ናብ ሰራዊት ዝተመልሰ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ብምትካ ኣመሓዳሪ ናይቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዘጠቃልል ዞባ ማእኸል እውን ኮይኑ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ለሎመለስ ሓዘዮም እዋናዊ ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት ዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ሰሰናይ ንዓኹም ተመኒና ራራ ሚድያ ጥበብ ይመርሕ